जिंदगी में थोड़ा अंदाज मोहब्बत वाला। हमारे यहाँ ना 2 4 5 चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम तल्ख हो गए। कुछ लोग कहते हैं जी मैं सच्चा हूँ लिहाजा मैं बंदा जी चूँकि खरा तो लिहाजा मैं कौड़ा। तो मैं कहता हूँ आपको गलती लग गई है, ये बात आप दुरुस्त नहीं कर रहे। क्यों? इसलिए कि दुनिया में सबसे ज्यादा सच रसूल करीम ने बोला है, पर बड़ा ही मीठा करके बोला। ऐसा बोला है कि वो दिल में उतर गया है। आपका लहजा सख्त है और आप कह रहे हैं कि सच्चा बंदा सख्त होता है। पहली बात ये कि ये बात सिरे से ठीक ही नहीं कि कुछ लोग कहते हैं दुख बड़े हैं। पीर साहब आपको क्या बताएं, तकलीफें बड़ी हैं। इतने दुखों में भी बंदा खुश रह सकता है, ये भी एक बहाना है तल्ख होने का, नाराज रहने का। काम ही बड़े हैं, मुश्किलात ही बड़ी हैं, आजमाइशें बड़ी हैं। आपको पता ही नहीं अंदर बाहर के कितने मसले हैं, किस तरह मोहब्बत करें। उस पर भी मैं अर्ज़ करूँगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज़्यादा नबी सताए गए और मैं सबसे ज़्यादा सताया गया। मैं अल्लाह का महबूब हूँ सबसे ज़्यादा। अगर कभी मौका मिले, अब तो हम अपने बच्चों को मुताला का भी मशवरा नहीं दे सकते, इसलिए कि वो मोबाइल देखेंगे, किताबें पढ़ेंगे। कोरस की नहीं पढ़ते तो उन्हें बाकी चीज़ों को कैसे मशवरा दें। अगर आपको मौका मिले तो गहरी नज़र से हुजूर की सीरत मुबारका को पढ़ें। एक है ऐलान नबुव्वत के बाद कुफर की तरफ से तकलीफें, शुरू में भी बिल्कुल आगाज में भी कोई बहुत ज्यादा वो नहीं जिस तरह हमारे यहाँ आसूदगी से वक्त गुजरता है, इस तरह नहीं। आपकी विलादत नहीं हुई थी कि वालिद का विसाल हो गया, छोटी सी उम्र थी कि वालिदा चली गई, दादा ने मोहब्बत से पाला था, दादा भी विसाल कर गए। बहुत सारी आजमाइशें पहले भी देखी। ऐलान नबुव्वत किया तो 13 साल मक्के के देख लें किस तकलीफ में गुजरे, और फिर 10 साल मदीना शरीफ आ गए तो यहाँ भी लोगों ने आराम से नहीं बैठने दिया। कभी बदर में तलवारें चमक रही हैं, कभी ओहद में चमक रही हैं, कभी खंदक का मार्का है, कभी मुनाफिकीन की साजिशें। किस तरह तकलीफ का जमाना देखा। लेकिन हजरत हारिस रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, वो फरमाते मैंने इतना मुस्कुराते किसी को नहीं देखा जितना मदीने वाले महबूब मुस्कुराया करते। अब सारी तकलीफें हर वक्त दिमाग पे सवारी रखना जरूरी है। कभी कभी बंदे को खुश भी होना चाहिए, अल्लाह की अता पे भी राजी होना चाहिए, उसे मोहब्बत का लहजा भी इख्तियार करना चाहिए। कोई जरूरी तो नहीं है कि चौधरी साहब अगर बाहर चौधरी हैं तो वो अम्मा के सामने भी चौधरी बनेंगे और बच्चों के सामने भी चौधरी साहब ही बनेंगे। जज को चाहिए फैसले बाहर करे, घर में आके फैसला ना शुरू कर दे, ये उसका घर है। टीचर साहब क्लास बाहर पढ़ाएं, घर आके सबक ना पढ़ाएं। यहाँ बैठे बेटा बन के बैठे, भाई बन के बैठे, शौहर बन के बैठे। अपनी जिंदगी के अंदर प्यार वाला लहजा इख्तियार करें। और फिर कुछ लोग कहते हैं जनाब दुनिया बड़ी सख्त है लिहाजा मैं भी सख्त हो गया हूँ। दुनिया बड़ी सख्त है लिहाजा, तो मैं कहता हूँ दुनिया गरीब भी बड़ी है। गरीबों को देख के आप गरीब क्यों नहीं हुए? सिर्फ सख्ती होना था। दुनिया तो तंगदस्त भी बड़ी है, उनको देख के आप तंगदस्त क्यों नहीं हुए? सिर्फ रद्द अमल के तौर पर ही सख्त होना था। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो असबाक हमें दिए हैं मोहब्बत के, उनमें बहुत बड़ा दर्स ये है कि तुम्हारी तबीयत में माफ करने का जज्बा हो। माफ करने से मुराद ये नहीं कि बदला लेने की ताकत नहीं तो बंदा माफ कर दे, ये तो बुज़दिल करते हैं ये काम। बदला लेने की ताकत हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हजरत मूसा ने अल्लाह की बारगाह में पूछा था मन आज़्ज़ु इबादक या अल्लाह, मालिक तेरे बंदों में तेरी बारगाह में मुअज़्ज़ज़ कौन है? तो रब करीम ने फरमाया ऐ मेरे कलीम जिसके पास बदला लेने की ताकत हो फिर भी माफ कर दे, उसकी रब की नजर में बड़ी इज्जत है। अल्लाह की रज़ा है। सुने जी, देखें इंसान रहता है। हजरत अबू मसूद अंसारी कहते हैं मैं अपने गुलाम को मार रहा था तो हुजूर आ गए। नबी पाक ने फरमाया माफ कर दे। मैंने कहा हुजूर कितना को माफ करूं, ये हर वक्त ही गलती करता रहता है, आखिर कितना को? तो हुजूर मुस्कुराए। हम बड़े सियाने लोग हैं ना, बाज़ औक़ात ऐसी बात करते हैं कि जी मैं तंग ही पड़ा हूं कैसे माफ करूं। हुजूर कितना को माफ करूं? तो महबूब बात सुन के मुस्कुराए, फरमाया जितना मेरा रब तुझे माफ करता है। तो उसकी जमीन पे रह के उसकी नाफरमानी करता है ना, उसका रिस्क खा के उसकी नाफरमानी करता है, उसके आसमान की छत तले रह के तो कितने जुल्म करता है, फिर भी वो तेरी सांसें नहीं छीनता।
تیری روٹی بند نہیں کرتا، تجھے فوراً سزا نہیں دیتا، تو بھی تو تھوڑا سا اللہ کے بندوں کو معاف کر مزاج میں۔ اور ویسے بھی ہر بندے سے نہیں الجھنا چاہیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلخ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک بندہ غلط گاڑی کراس کر گیا پھر بھی ہم ناراض ہیں، کوئی تھوڑا سا کسی نے بات نہیں سنی تو ہم تلخ ہیں۔ اتنی جلدی اگر تلخیاں طبیعت میں لائیں گے تو پھر تو سارا مزہ ہی کرکرا ہو جائے گا۔ ہر وقت تھوڑی تلخ ہوتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اگر جاہل ملے تو قرآن کہتا ہے اسے بحث نہیں کرنی، اسے سلوٹ کرنا، اسے کہنا۔ وہ ملا رومی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی، گدھے اور گھوڑے کی۔ گدھا کہتا تھا آسمان کا رنگ کالا ہے، گھوڑا کہتا تھا نیلا ہے۔ کون سا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ گھوڑے کی بات ٹھیک تھی، وہ کئی گھنٹے بحث رہی، بالآخر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم سے نہیں فیصلہ ہوتا، بادشاہ کے پاس چلتے، شیر کے پاس آ گئے۔ اسی کا جناب ہمارا فیصلہ کر دیں بھی کیا مسئلہ ہے۔ گھوڑا کہنے لگا بادشاہ سلامت آسمان کا رنگ کیا ہے؟ انہوں نے کہا نیلا۔ کہنے لگے میں بھی کہتا ہوں نیلا، پر یہ گدھا کہتا ہے کالا ہے، اور 4 گھنٹے سے بحث ہو رہی ہے، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے۔ تو بادشاہ کہنے لگے بات گھوڑے کی ٹھیک ہے، پر گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے۔ اس نے کہا بات بھی میری ٹھیک ہے، تو مجھے سزا کس بات کی؟ اس نے کہا سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے۔ گدھوں سے بھی کوئی بحث کرتا ہے؟ تو اتنا بیوقوف آدمی ہے، تو ہر ایک سے الجھتا ہے۔ کسی بندے تو کیا یار، تو بیوقوف آدمی ہے، تیرے سے میں کیا بحث کروں؟ ہم نے ہر شخص سے الجھاؤ پیدا کر لیا ہے، ہر بندے سے، یعنی ریڑی والے سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور پجاروں والے سے بھی ہو جاتے ہیں، ہر بندے سے بگڑ جاتے ہیں۔ اتنی جلدی نہیں۔ دیکھیں اسلام ایک اصول وضع کرتا ہے، ایک اصول کہ لوگوں سے جب بات کرو تو ان کی عقل کے مطابق کرو، اپنی عقل کے مطابق نہ کرو۔ کلموا الناس علی قدر عقولہم، سامنے والے کا کیا شعور ہے اس مطابق اس سے بات کرو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم محبت والے نہیں رہو گے اگر روز بحثیں کرو گے، تو روز الجھو گے تو پھر محبت نہیں کر سکو گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوتی ہے نا کسی عالم سے، تو کبھی وہ عالم جیت جاتے ہیں، کبھی میں جیت جاتا ہوں، اور اگر جاہل سے بحث ہوتی ہے تو جاہل ہی جیتتا ہے، میں اسے جیت سکتا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں اتنے نادان ہیں جو بیوی پہ سختی کر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے اسے سیدھا کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ بھئی آپ کیسے سیدھا کریں گے جسے اللہ نے ٹیڑھا پیدا کیا، جس کی عقل آدھی ہے؟ تو یہ تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے۔ اس لیے میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں ساری غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے، بیوی کی نہیں ہوتی۔ کیوں کہ اس بیچاری کی تو عقل تھوڑی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا، تو بلا وجہ بحث کیے جا رہا ہے۔ اس سے محبتیں ختم ہوتی ہیں۔ تھوڑا سا اپنی زندگی میں اس طرح کو اصول بنائیں۔ بڑے بڑے سخت لوگ ملیں گے لیکن پیار کریں، محبت کریں۔